السلام عليكم. salut à toutes et à tous. Bon, Inch'Allah, اليوم غادي نشوفوا vecteur normal d'un plan. غنشوفوا équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. غادي نشوفوا une application. غناخدو كاع les cas اللي ممكن تصادفوا معاهم. OK. Bon, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous déclencher la cloche باش يوصلكم كاع les vidéos جداد. OK. Pour un vecteur normal à un plan. Définition. Un vecteur non nul, n de l'espace est normal à un plan lorsqu'il est orthogonal à deux vecteurs admettant un représentant dans le plan. Bon, je vois un exemple là dans le plan de السبورة. شنو un vecteur normal هو اللي كيكون perpendiculaire بحال هكا perpendiculaire à tout vecteur. I, V. إذا هاد n اللي خدناه بحال هكا هاد n. Elle est perpendiculaire à I, perpendiculaire à V, perpendiculaire à tout vecteur. Ok, on l'appelle vecteur normal qui est orthogonal. إذا هو n معليش كيفاش نرسمو هنا بلان P. إذا أي vecteur représenté dans le plan P. إذا le plan P أي vecteur عنده un représentant dans le plan P. هاد n كيكون perpendiculaire أي vecteur من هاد. Ok. D'abord نشوفو une équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. Soit P un plan passant par un point A, on passe par un point A, alors le plan P. Point A de coordonnées X, A, Y, A, Z, A. Et un A, B, C, un vecteur normal au plan. Un vecteur normal, ouais. Ok? Parce qu'un point M appartient au plan, grâce à AM ou N, il connaît orthogonal. Donc on a M, X, Y, Z appartient au plan. Et donc N est perpendiculaire à AM. Et donc AM ou N qui connaît perpendiculaire. Perpendiculaire. La condition باش يكونوا perpendiculaire خاص البرودوي سكالار ديالهم N برودوي سكالار AM يتيكالا 0. وعندنا AM الكوردوني ديالها عندنا X ناقص X A. نديروها هنا باش X ناقص X A. Y ناقص Y A. Z ناقص Z A. وعندنا لي كوردوني ديال N هما A B C. إذا لو برودوي سكالار ديالهم شحال يكون A فاكتور دي X موان X A بليس B فاكتور دي Y موان Y A بليس C فاكتور دي Z موان Z A égal à 0. Produit scalar est égal à 0, donc H est égal à 0. On obtient une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 avec D. C'est D moins AXA moins BYA moins CZA. Pour qu'on a des calculs, on va effectuer des calculs. On a des nombres, bien sûr. Théorème, dans un plan orthonormé, OIGK, tout plan de vecteur et plan de vecteur normal N, A, B, C a une équation cartésienne sous la forme AX plus BY plus CZ. A ou B ou C qui connaissent les coordonnées de A le vecteur normal A, B, C. Ok? Plus D. On va voir D qui fait réciproquement, si A et B, C sont trois réels non nuls, mais connaissent nuls en même temps, l'ensemble des points M, X, Y, Z, vérifiant l'équation AX plus BY plus CZ plus D, est un plan de vecteur normal. De vecteur normal. N, A, B, C. Par exemple, si on a 2x plus 3y plus 6z plus 5 est égal à 0, l'ensemble des points, c'est un plan, le vecteur directeur dialogue 2, 3, 6. Ok? 2, 3, 6. Donc, un plan, l'ensemble des points, c'est un plan de vecteur normal. N est égal à 2, 3, 4. C'est un vecteur normal, mais c'est directeur. Directeur qui est radé mal plan, un normal qui est perpendiculaire. Bon, on va faire un exercice. Maintenant, on va faire un exercice. On va voir tous les cas. Inch'Allah. Premier grand 1, donner une équation cartésienne du plan P dans les cas suivants. P passe par le point A, 2, 3, moins 1. Le vecteur 1 de coordonnées 3, 4, 5 est normal à P. P passe par le point 2, 3, moins 1. Et N, 3, 4, 5 est un vecteur normal à P. Bon, on va faire la méthode. ديك الساعة اختاروا لا ميثود اللي تعجبكم.
غنشوفو لا ميثود اللي درنا في الاول. قلنا ان اكس ايكغيك زد ابارتيان بي كيفون ان في اورتوغونال ا ان نكتبو البرودوي سكالر ديالو ان فيكتوريال ا ان تيكالا زيرو. عندنا ان الكوردوني ديالها 3 4 5 وعندنا ا ان الكوردوني ديالها اكس ان موان اكس ا يعني اكس موان 2 وعندنا ايكغيك ان اللي هي ايكغيك موان ايكغيك اللي هي 3 ايكغيك موان 3 وعندنا زد ان اللي هي زد موان زد ا يعني زد موان زد يعني بليس ان. دونك هادي يكيفو برودوي سكالار شحال يكون 3 فوا اكس موان 2 بليس 4 فوا 3 فوا اكس موان 2 4 فوا ايكغيك موان 3 بليس 5 فوا زد بليس 1 خاصو يكون تيكالا البرودوي سكالر تيكالا 0 دونك خاصو يكون تيكالا 0. غنفيكتيو لو كالكيل. عندنا 3 زيكس موان 6 بليس 4 ايكغيك موان 12 بليس 5 زد بليس 5 تيكالا 0. دونك l'équation de P, l'équation bien sûr cartésienne de P, l'équation cartésienne, l'équation cartésienne, on a des cartes de P, les cartes au terme, on a les déroulés, les cartes du code A, de la forme, et sous la forme, là, sous forme de, sous la forme, عندنا 3 اكس هذا بي عندنا لي زيكراك عندنا 4 ايكراك عندنا لي زاد عندنا 5 زاد عندنا لي نومبر عندنا موان 6 موان 12 هي موان 18 موان 18 بليس 5 هي موان 13 ايكالا 0. هادي هي ليكواسيون ديال ليكواسيون بي ليكواسيون كارتيزيان. هادي بروميير ميثود. دوزيام ميثود كتجيكم غالبا هادي بلي سامبل على هادي راه كنختاروا ممكن ديروا هادي ممكن ديروا هاد. دوزيام ميثود. دوزيام ميثود ميثود ملي كتضاربوا قلنا ان كتضاربوا من الفيكتور نورمال قلنا ان 3 4 5 3 4 5 إيكان vecteur normal AP. Donc l'équation طبعا cartésienne de P est sous la forme à la forme. لا فورم اش كتكون كيكون هذا هو الكوفيسيون ديال اكس 3 6 هذا هو الكوفيسيون ديال ايكغيك بليس 4 ايكغيك هاد 5 هو الكوفيسيون ديال زد بليس واحد لو دي ايكالا 0. خاصنا نديتيرمينيو هاد دي. هاد دي باش كنديتيرمينيو كنشوفو لو بوين اللي ابارتيان بي. عندنا بي باس بار ا 2 3 1 دونك ا 2 3 باردون موان 1 ابارتيان بي. إذا ابارتيان بي إذا خصها تفيريفي لنا ليكواسيون. دونك خصنا نرومبلاسيو اكس بار 2 غتولي 2 3 فوا 2 فوا 2 غنعوضو اكس باش بجوج غتولي 6 غنعوضو هاد ايكغيك 3 بليس 4 4 ايكغيك 4 فوا 3 هي 12 وغنعوضو زاد باش موان 1 تولي موان 5 بليس دي إيكالا 0. جو ريبيت درنا بلاص اكس درنا 2 بلاص ايكغيك 3 بلاص زاد درنا موان 1 وعاد درنا بليس دي إيكالا 0. عندنا 6 بليس 12 هي 18 موان 5 هي 13 دونك 13 بليس دي إيكالا 2 دي غنلقاوها هي موان 13. لقينا دي غادي نرومبلاسيوها هنايا. دونك l'équation
de P, bien sûr cartésien de P, est sous la forme على شكل 3x هذا هو P plus 4y plus 5z plus d, on va remplacer d par moins 13. Moins 13 est égal à 0. Donc, il y a l'équation cartésienne ديال الشغل. C'est la même chose. إذا soit تختاروا هذه soit تختاروا هذه. Vous avez le choix. ولكن في لي زيكزرسيس الاخرين انا نبقاو نخدموا غير بهذه. بغيت تخدموا بهذه با بروبليم. غنشوفوا دوزيام كاستيون. بغينا نشوفوا لا دوزيام كاستيون. P passe par le point A 3 4 2. Le plan P passe par le point 3 4 2. Et perpendiculaire à la droite D اللي عندها la représentation paramétrique ديالها. Bon, pour écrire باش تكتبوا une équation cartésienne d'un plan خاصكم دو شوز. خاصك ان بوان ها هي عندنا وخاصك ان فيكتور نورمال او بلون. البلون هذا خاصك ان فيكتور نورمال. بوغ الفيكتور نورمال ملي خصنا نبداو من هاد لي دوني اللي عندنا. عندنا لو فيكتور نسميوه ان ولا يو ان 3 1 4 est un vecteur directeur de la droite D. من كيكون عندنا ان بلون بحال هذا البلون اللي هو السبوره كيكون بيربونديكولار هاد لا دروات اللي هي المسطره. اي فيكتور ديريكتور ديال لا دروات كيكون هو ان فيكتور نورمال ديال لو بلون. اي انفيرسومون ان فيكتور نورمال ديال لو بلون كيكون ان فيكتور ديريكتور ديال لا دروات. اذا نعاونوا شويه بلي فيغور باش يبان لكم داكشي سامبل مابقاوش حافظين لنا. اون لو فيكتور هذا قلنا اي ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات دي. اي بويسكو D est perpendiculaire au plan P, la droite est perpendiculaire au P, on a N 3, 1, 4 est un vecteur normal au plan P, A, P. Donc l'équation طبعا cartésienne l'équation de P s'écrit sous forme اللي غتكون عندها غادي يكون هذا هو الكوفيسيون دو x 3x بليس هذا هو الكوفيسيون 1 فوا y سي y بليس 4 فوا z بليس 1 d تيغال 0. كيفاش ديتيرمينو هاد لو بوان هاد لا كونستونت d. On a d passe par le point, هاد لو بوان on fait appel à le point. On a A 3 4 2 à partir du plan P. Donc les coordonnées d'IA غادي vérifier l'équation. On va remplacer x par 3, 3 fois 3 c'est 9. On va remplacer y par 4 plus 4. On va remplacer z par 2. Donc 4 fois 2 c'est 2 باش تبان مزيان. Oui, plus 8. Plus d est égal à 0. Donc تعطينا 21 plus d est égal à 0. Donc d est égal à moins 21. Et d moins 21 غادي نرمبلاسيوه هنا. Donc l'équation طبعا cartésien de P s'écrit كيفاش غنكتبوها P l'équation ديالو on va 3x هنا عندنا plus y plus 4z plus d on va remplacer d par moins 21. Moins 21 est égal à 0. هذه هي l'équation ديال le plan P. Ok, on va faire la troisième question. P passe par le point A 2 moins 3 1 parallèle à Q 3x qui a une équation. Le plan Q
عنده l'équation 3x plus 3y moins z plus 5 égale à 0. Mais إلا بغينا une équation cartésienne d'un plan خاصك un point هاي عندنا خاصك un coefficient directeur un vecteur normal. عندنا دو بلون ملي كيكونوا عندنا دو بلون باراليل يكونوا عندنا دو بلون بحال هكا باراليل بلون بي بلون كيو كيكونوا باراليل اي vecteur normal de Q qui compte aussi normal à la P. On a le vecteur signe N, le vecteur normal à Q, je connais pas, 3, les coordonnées de 3, 2, moins 1. Et un vecteur normal à Q. Et on a Q parallèle à P. Plan Q est parallèle au plan P. Donc, le vecteur, le même vecteur N roi 2 moins 1 est un vecteur normal au plan P. Donc, l'équation de P, là, donc l'équation de P s'écrit sous la forme, l'équation de P s'écrit sous la forme 3x plus 2y moins z plus 1d est égal à 0. Parce qu'on définit le nombre d, on fait appel au point A. P passe par le point A de les coordonnées 2 moins 3, 1. On a A, les coordonnées de 2 moins 3, 1 appartient à P. Donc il va vérifier l'équation. On va remplacer x par 2, 2. 3 fois 2, c'est 6. On va remplacer y par moins 3. 2 fois moins 3, c'est moins 6. On va remplacer z par 1. Moins 1 plus d est égal à 0. Donc, si je jette moins 6, ça fera moins 1 plus d est égal à 0. Donc, d est égal à 1. Donc, l'équation cartésienne de P s'écrit pour l'équation de P. À peine de 3x plus 2y moins z plus d شحال لقينا هو 1 تيجي 0. لاحظوا بان بي و كي الا كانوا باراليل كيكون عندهم 3 2 موان 1 بحال ولكن كيختلفوا في هاد لا كونستانت. الا كانوا لي كونستانت سون تيغور غادي يكونوا كونفوندي. بغا نشوفوا لا ديرنيير كيسيون. عندنا دي passe par le point A 2 5 1 et D est perpendiculaire à P, le plan 3x plus 2y plus z plus 6. بغينا une représentation paramétrique ديال ان droite. بغينا une représentation paramétrique ديال droite. خصنا un point de la droite et un vecteur directeur de la droite. OK. Le point عندنا هو هذا ولكن ما عندناش le vecteur directeur. اش عندنا؟ عندنا D est perpendiculaire au plan P. Le plan P. ناخذوا السبوره. إذا كانت une droite perpendiculaire ليه اي vecteur normal ديال لو بلان بي كيكون ان vecteur directeur ديال لا droite. دونك غنجبدو من لا لو vecteur normal ديال دي لو vecteur on a le vecteur سميو ان اللي بغينا 3 2 1 c'est un vecteur normal au plan P. Et on a P perpendiculaire à droite D. Donc,
le vecteur, le même vecteur n, 3, 2, 1, est un vecteur directeur de la droite D. Donc, la représentation paramétrique de D est paramétrique de D et X est égal, Y est égal, Z est égal. Le point qui est maintenant la droite, le point qui dépasse par le point A, 2, 5, 1. On a 2, 5, 1. اللي ما فهمش يرجع للفيديو الأول. هضرنا أول حاجة بدينا بها هو باش كنديريو الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دروات. خاص يكون عندنا ان بوان هو هذا، وعندنا الفيكتور ديريكتور هو 3 2 1. إذا راه تولي 3 تي، هنا تولي 2 تي، هنا تولي 1 fois t على t avec t appartient à 1. Donc, je vais vous montrer, il est très facile, ce sont des calculs. Merci beaucoup.